Niya sa atong investigation nini nga continuous investigation gikan pa sa buntag nini. Karong hapon na deklara nato nga sulod kita na. Identified na nato ang suspitsado nini nga mao si John Lloyd Ramayrat. O mao kini ang bana sa biktima. Niya dakong pasalamat usab sa active nga suporta sa atong mga media dinhi sa Tacbayan sa Andioro City. Ug usab ang local government o ang local executive sa barangay Indahag ug usab po kagawa dito nga nagiya ka nato nga nasulbad kini kasuha. This afternoon ato usab na recover ang mga ubang ebidensya dito sa duol sa crime scene matud pa sa atong suspitsado nga bana sa biktima ayang gipanlabay o konfirmado kini. Nakuha nato ang katong usa ka hoodie nga jacket color brown nga nakadugo pa kini usab katong paris sa sinelas nga na-recover sa crime scene katong sinelas sa suspitsado. Usab with the assistance sa private counsel kani atong suspitsado nag-execute kini extrajudicial confession. Aminado kini siya nga siya mismo ang napatay sa iyang pares o asawa kagabi. Kasi rason sa Sa bana, motibo sir. siya pagpatay, sir? Kato pinag-away yun sa magdiayon nga ayang ni na-mention ini bilang na ako totally ma-mention din sa madayag sa inyong programa. Adunay pinaglalis nila dito sa may dalan no nagbakray kini paingon ta sa merkado. Kaso lang sa pagpanalis sa dalan nabot kining insidente. Sir, siya gamit niya nga kining Kinagit-apagan. ba or sa maka Katong kutsilyo nga ilang ginagamit ini as for self defense nga manawag sila dito sa dagpay sa